Barangay Kapitan Evelyn Ricamada sa Barangay 58th District nagpasalamat sa Asenso Administrasyon, una ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal, Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Wominal ug Osamis City Mayor Sam Puentes kaysa dili madugay makabaton na sila og Barangay Hall din unang higayon nga makaangkon ang 50th District og Barangay Hall. Matud pa ni Ricamadas nga adunay gipalit ang syudad nga lugar aron katukuran og Barangay Hall sa maong barangay sa Juan Luna Street ug una kini nga higayon nga makaangkon og Barangay Hall ang 50th District. Ang amo karon gipaabot kani ang gihatag na kuan sa LGU kani bang lote. Oo. Diri dapit sa kuan dapit Juan Luna. Ya, dapit at bang anang DIY? Posibleng barugan sa inyong barangay office? Barangay office. Mao na ang atong himuon o barangay office. Salamat kaayo. Labi na si Mayor Andy, Gobe Henry Wominal, sila kong Ando Wominal. Si Barangay Kapitan Evelyn Ricamadas sa 50th District. Dugang nga pagpasalamat ni Ricamadas sa mga leader sa Asenso Administrasyon sa pagpangga sa mga Barangay Kapitan ning dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargaminto, Danag sa Dakbayan.